श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध पंचविंश अध्याय। आजर विषय रही श्रीकृष्ण शोक महादि संबंधे प्रश्न। नरवर कहिले आहे मुनिवर आपणक ए गिरे संशय मोहर। नारायण अंशरे संभूत से होई भगवान ए कष्ट पाइले किं पाई। प्रतापशाली होई वासुदेव हरि न जानिले किपरि पुत्र नेला हरि। अतिशय गुपत सुचिका मंदिर न जानिले के मन्ते धीमंत प्रबर। सुरक्षित मनोहर नगरी पुरे ता मध्यरे सुतिका मंदिर विधिरे। ता मध्यरे किपरि जाई दैत्यवर पुत्रटी कि हरिला ए विचित्र कर। सत्यवती सुत हे वासुदेव सुत ए विषय जानिले नाही से केमंत। सुतिका सदनरु सुत हरण वासुदेव जानिले नाही कि कारण। व्यासदेव कहिले सुण हे नरेश बलवती शांभवी मायाटी अशेष। मनुष्य मानकर बुद्धि मोह करे त्रिलोकरे विख्यात एहा लोकंकरे। मानव जन्म प्राप्त मात्र के समस्त मनुष्य पुत्र गणे हुई संजुत। सुरासुर गणटी कदापि न रहे क्षुधा तृषा निद्रादि थाए नर देहे। भय तंद्रा मोह जे मृत्यु हर्ष मान जरा शोक प्रीति असूया अज्ञान। ग्लानि मद श्रम जे देह जो समस्त धर्मादि रही थाए जे मानव गात्र। देख हे पूर्व काले मारीच माया रे स्वर्ण मृग श्रीरामचंद्र सम्मुखरे। रंग भंग देखाई खेलाइले हेले ताहार मन भाव जानी न पारिले। मायांकर मायारे किछि न जानी हराइले बैदेही रमणी सुमणी। सीतांको खोजिबारे जटायु मारिले अभिषेक दिवसे बनवास कले। पुत्र शोक विरहे दशरथ देह छाड़िले न जानिले राम पाई मोह। जानकी हरि बळे नेला तो रावण मूढ़ परी करिले बने अन्वेषण। रावण हरि अछि सीतांकु मोहर न जानी पारिबस होइले मोहर। बालिकी बळे मारी हरि सहाय रे सेतु बंध बांधिले पुणी से सागरे। सीतांकु खोजिबाकु प्रधान बानर चारिदिगे प्रेरण कराइले वीर। लंका को जाई पुणी
असुरଙ୍କ सह घोरतर समर करिण सह्य बहु क्लेश निजर शरीरे सहिले नागपाश बंधने बंधा से होइले गरुड़ पछे आसी करिला विमुक्त गरुकोप बहिण पछे रघुनाथ कुंभकर्ण निकुंभ इंद्रादि मारिले महायुद्धे से 10 कंधकु बधिले न जानिले सीतांको निर्दोष स्वभाव प्रहलित जलने कराइले दिव्य पछे पुणी लोकंक अपवाद शुणी हेले हैं प्रियतमा सीता निर्दोषिणी दूषिता बोली भावी अरण्ये छाड़िले से सती कुशलभ पुत्र जात कले जामल महाबल बालक जनम होइबार गोचर न होइले राम वाल्मीकि कहिबारु कथा प्रसंग रे निज पुत्र बोलिण जानिले शेषरे महिषुता सीतांको पाताल गमन विषय न जानिले से सीतार मन कालर कबल रे भाई मारिबाकू सकले बरे बही थिले तो कोपकू से काले पुरुषटी छद्म बेश धरी आसिबा न जानिले राम खररी मनुष्य देह बही राम एहिपरी व्यवहार करन्ति मनुष्यंक परी ए विषय विचार किछि न कर संदेह मानसरे जन्मे जय वीर मानव देह टिकी बहिले भवे मानवर करम करन्ति तो देवे देख हे प्रथम रे कृष्ण जदुपुओ गोकुल को गमिले लभी कंस भय तापरे जरासंध मंदर भय रे पलाइले द्वारिका पुर टिकी धीरे सनातन धर्म मर्म टिकी जानी हरिले शिशुपाल वृता से रुक्मिणी हरिंक हरिबार अधर्म नुहे कि तोरिबार ए कार्य होइला कह कि एहेतु से संबरा सुर सबल रे ताहांकर पुत्र को हरिला गुप्त रे पुत्र हृत हेतु रे श्रीकृष्ण कांदिले भगवती अभय श्रीपद वंदिले देवींकर प्रसादे पुत्रर संवाद पाई करी आनंद हेले कृष्ण चंद्र एहेतु संपद रे विपद रे हरि हर्ष शोक करन्ति साधारण परी एथिपाई काहेकि जन्मे जय ईश एड़े बड़ संदेह रखुछ मानस स्वर्ग को गले सत्य भामार आदेशे पारिजात सुमही रुहर सकाशे इंद्रंक सहित रे घोर रण करी नारी जाति पणिया प्रकाशिले हरि मानिनी सत्य भामा मान रखिबारे इंद्रंकु पराजय करिण युद्धरे पारिजात वृक्ष को करिले हरण हरिधर श्रीहरि प्रभु नारायण से सत्य भामापति कृष्ण को सतरे से वृक्षे बांधी देले नारदंक
करे पछे पुणी सुवर्ण करिण प्रदान स्वच्छरे मुक्त कले निज प्राण धन सुसद्गुण संपन्न प्रद्युम्न आदिकी रुक्मिणी कुमार जाम्बवती देखी दीन भावे कृष्ण को सन्निकट गले उत्तम पुत्र दिय प्रार्थना करिले ताहांको प्रार्थना रे सुपुत्र हेतुरे तपस्या स्थिर करी श्रीकृष्ण चित्तरे शिवंको भक्त उपमन्यु मुनिंकर आश्रम को गमन करिले सतर सुपुत्र कामना रे काम प्रद हरि उपमन्यु मुनि को निजे गुरु करी शिवद पाशुपत मनु को घेनिले मुंड लंडा करिण दंड को धरिले पशुप मंत्र जप कले नारायण होइण शिवंकर ध्यान परायण प्रथमे एक मास फल खाई करी सुकठोर तपस्या करिले श्रीहरि द्वितीय मासे जल मंदाए पीण एक पदे थाइण तप कले पुण तृतीय मासे वायु भक्षण टिकरी पदांगुष्ठी भारारे छिड़ा हेले हरि एही परि चतुर्थ पंचम जे मास शेष कले कठोर तपस्या रे श्रीश षडमासे षडाननक जे पियर प्रसन्न हेले भक्ति भावे ताहांकर घेरी अछंती चारि पाखे हरि हरि सुर ज्येष्ठ सहित सुर आदि करी यक्ष रक्ष गंधर्व अछंती पछरे साक्षाते बसिछंती वृक्षर उपरे प्रत्यक्षरे आकांक्षा करी विरूपाक्ष पुंडरीकाक्षंकर होइले सम्मुख वासुदेव देवंकु करी संबोधन कहिले महादेव देवी प्राणधन एक कठोर तपरे कृष्ण महामते अतिशय संतोष कराई छुमते माग हे जदुनाथ निज मनरथ साथ हेव प्रदान करिबी यथार्थ भक्ति नर मानक वांछा पूर्णकारी आसी अछि मु आपे हर आहे हरि मु आशुतोष मोर साक्षात रे जान कामना नर होई होइण पूर्ण व्यासदेव कहिले वासुदेव हरि महादेव देवंको तोष देखि करी प्रेम गद गदरे ताहांको श्रीपदे पड़ी गले से दंड पराए प्रमोदे सुरेश्वर से सनातन वासुदेव सम्मुखरे रहिण कले महास्तव सुजल दश्यामल सुंदर विधिरे स्तव कले जलद गंभीर सुस्वरे श्रीकृष्ण कहिले हे जगन्नाथ शिव अजनी जात विश्वजनी महादेव निखिल प्राणीकर आर्तनाश कर त्रिपुर सृष्टिकर्ता त्रिपुरारी हर सुरपर मानक समन आपण को बहुत नमस्कार पूर्ण
हे नीलकंठ घेन मोर नमस्कार, हे शूलधर नमस्कार बारंबार। नमई शैलराज जेमांक बल्लभ, दक्ष जाग विध्वंसे दक्ष महादेव। हे सुब्रत तुम्भर सुदर्शन पाई, सुचरितार्थ होई धन्य हेली मुई। तुम्भर पाद पद्मे करिण प्रणाम, होई गला सफल आज मो जन्म। हे जगत गुरुदेव देव त्रिलोचन, संसारे नारी पासे होइछि बंधन। शरणापन्न हेली लभित आकांक्षा, नारी पास बंधन बारे कर रक्षा। हे दर हर नर जन्म लभि भवे, हर हर ए बड़ कष्ट हेला एबे। संसार कारागार भୟରେ शरण, आपणक होइली करन्तु रक्षण। आहे मदन मद देव विमर्दन, भोगन्ति गर्भवासे अशेष कषण। जन्मावधि गोकुल कंसर भୟରେ, लुचिथिली विशेष कष्टे गुप्तरे। तहि नंद मंदिरे महानंदरे, रहिथिली गौड़ आज्ञा बहि शिरे। गौड़ पिलांकर संग रंग पाई, महुड़ होइथिली धूଳି खेल पाई। गोधूଳି धूसरिया केश होइथिला, बृंदावन वनरे करुथिली खेला। म्लेच्छ राजा भयर सकाशु मेष, छाड़िली सपैतृक से मथुरा देश। रमणीय दुर्लभ पुरी की छाड़िली, किमणि द्वारिकारे आशीबास कली। धर्म रक्षा हेतुरे जजाति सापरे, साम्राज्य प्रदानिली उग्रसेन करे। मोर पूर्व पुरुषे ताहांकु केवल, कराइथिले जदु वंशे नरपाल। से अनुसारे मुहि तांकु राज्य देई, रहिअछि पाशरे दास परि होई। आहे शंभु ग्राह्यस्थ धर्म बड़ क्लेश, तापरे स्त्री अधीन धर्म हुए नाश। ए जीवन सर्वदा पराधीन हुए, संसार बंधनरु मोचन न हुए। हे मदन मदन दक्ष सुतापति, मोहर सुभारी जा जाम्बवती सती। रुक्मिणी आदि सौतुणी मानकर, पुत्रंकर सुंदर देखि कळेबर। ताहा सही न पारी पुत्रर सकाश, तहि हेतु पठाई अछि मते ईश। से काम नाम करी आहे काम पर, पुत्र हेतु करुछि ए तपस्या घोर। हे महादेव शिव हर जगत गुरु, महालज्जा हेउछि पुत्र प्रार्थनारु। तुम्भे भक्त वत्सल भक्ति मुक्ति प्रद, देवंकर ईश्वर सर्व काम प्रद। कुमूढ़ जन करी तुम्भर पूजना, आपणଙ୍କୁ प्रसन्न कराइण पुण। चोरी करी निए कि तुम्भ निकटरू, तुच्छ पुणी विनाशी फल जाहा भीरु।
हे विभु जगतपति शंभु सदानंद आपण तो साक्षात अट मुक्ति प्रद ता जाणी शुणी पुणी कामिनी कथारे मूढ़ंकर पराए तुम्भ निकटरे पुत्र मुख दर्शन लालसा पाइण सुपुत्र दियो देव करुछि जणाण संसार दुख प्रद दुखर आधार अनित्य जे विनाशशील आहे हर जानिले हेले मोर विरचित नाही नारायण देवंक अंश अटे मुहि माया रे बंधा होई दुख भोगिबाकू जनमी आसीअछि ए धरा धामकू व्यासदेव कहिले गोविंदंक स्तव शुणी करी कहिले महेश्वर जब हे शत्रुनिषूदन वसुदेव पुत्र होइब तो तुम्भर अनेक सुपुत्र शताधिक 1600 सहस्रर मणि पाणी पद्म घेनिब आहे पद्म पाणी सेमानंक प्रत्येक गर्भे 10 10 बलवंत बालके जन्मिबे अवश्य एपरी कही प्रिय दर्शन शंकर मुनि परि मौने रहिले सतर गिरिराज तनुजा कहिले मधुरे दंडवत प्रणत मधुसूदन रे हे महाबाहु कृष्ण नरंकर बर प्रधान गृही हेब संसारे सतर तापरे 7 वर्षे ब्राह्मण शापरे कुलक्षय होइब गांधारी शापरे तुम्भर पुओ माने जादव समग्रे मद पी मोहित होई न गर्भिते परस्पर समर करा करी होई क्षय प्राप्त होइबे आहे क्षमा साई तार परे आपण बलराम सह देह छाड़ी करिब स्वर्गरे गृह हेबाकू एहा अछि अवश्य होइब एथिपाई कातर न हुओ हे देव हे मधुपुर तुम्भे देह त्याग कले अष्टवक्र ऋषिंक शापर प्रबले तुम्भ नारी मानंको चोर गण आसी हरि हे हरि नेबे बळे घरे पसी व्यासदेव कहिले कही गौरी हर सुरंकर सहित होइले अंतर उपमन्यु गुरुंकु प्रणमि श्री हरि द्वारिकापुरी टिकी गले से बाहारी ब्रह्मादि सुर माने जगत ईश्वर बोली करी विख्यात हेले नृवर से माने माया नदी तरंग मालारे खेला लीला करती सुरंग भोଳରେ काष्ठशाଳ भंजाका पराय से माने मायांकर अधीन जानी था मने से माने पूर्व जन्मे जे जेउ कर्मरे जेउ कार्य करिवे जेहि जे रूपरे सेपरी सेमानंकु से रूपे चालित करंती परम ब्रह्म रूपिणी मायात से भगवती सती मायांकर जान नाही किछि निर्दय भाव जे वैषम्य से भुवन ईश्वरी माया भगवती
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ହେତୁ ଯତ୍ନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱରୀ ଏହି ଚରାଚର ଜଗତକୁ ସର୍ଜନା ନ କଲେ ବିଚାର। ଜଡ଼ ପରି ମାୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାନ୍ତା, କ୍ଷମତା କାର ଅଛି କେହିବାର ଖନ୍ତା। ଏହେତୁ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଦୟା କରି ସର୍ଜୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଜୀବ ଆଦି କରି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ଦେଇ କରି ଚାଳିତ କରନ୍ତି କେବଳ। ଏହେତୁ ବ୍ରହ୍ମାଦିଙ୍କ ମୋହ ହୋଇବାର ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କର ନୃବର। ସୁରାସୁର ସମସ୍ତେ ମାୟାଙ୍କ ଅଧୀନ, ମାୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି କରି ଜାଣ। କେବଳ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମାୟା ସ୍ୱାଧୀନରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିହାର କରନ୍ତି ମହିରେ। ଏଣୁ ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସେବା କର ମହିଷ ହୋଇକି କିଙ୍କର। ସତୀଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଉତ୍ତମ ସୁବସ୍ତୁ କେହି ନାହିଁ ନୃପତି ରଖିଥାଅ ହେତୁ। ପରାଶକ୍ତି ଅଭୟ ପଦ ସୁମରଣେ ସଫଳ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସୁଫଳ ମରଣେ। ସେ ଦେବୀ ଯେ କୁଳର ଅଭୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ କୁଳେ ଜନ୍ମିବାର ବିଫଳ ନୃପତି। ମୁହିଁଟି ସେହି ଦେବୀ ଅନ୍ୟତ ନୁହଁଇ, ମୁହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ମୋହର କିଛି ଶୋକ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନେ ନର ବର ନିତ୍ୟ ଜଗଦମ୍ବିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ସୁମର। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ମୁଖୁ ମହିମାଟି ଶୁଣି, ତଦନ୍ତେ ବେଦାନ୍ତରେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣି। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ, ଚିନ୍ତ ହେ ଭଗବତୀ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଚିନ୍ତିବା ମାତ୍ରବରେ ଜୀବ ଲଭେ ମୁକ୍ତି, ନହିଲେ କୋଟି କର୍ମେ ନୁହେଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି। ଶ୍ଵେତା ଶ୍ଵେତରାଧି ନିର୍ମଳାଶୟ ମୁନି, ହୃଦୟେ ଧ୍ୟାନ କରି ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ। ସେହି ଭଗବତୀଙ୍କ ଲଭି ସୁପ୍ରସନ୍ନ, ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ କରିଲେ ମୋଚନ। କମଳ ନନ୍ଦନ ଯେ କମଳାର ମଣ, କମଳା ଉମାଦି ଯେତେ ଦେବୀ ଗଣ। ସମସ୍ତେ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପିଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ କରନ୍ତି ସେବାକୁ। ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପାଇ ମହାଭୟ, ଯାହା ଯାହା ପଚାରିଥିଲ ଆହେରାୟ। ତାହା ମହା ଅଦ୍ଭୁତ କହିଲେ ସମସ୍ତ, ହେ ଅନଘ ଆଉ କି ଶୁଣିବାରେ ଚିତ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟେ ସର୍ବ ପାପ ହର, ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ତମ ପୁରାଣ ସୁନ୍ଦର। କହିଲି ଉପାଖ୍ୟାନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ସଂସାର ଭୟ ଚୟ ହୋଇଲା କି କ୍ଷୟ। ଯେ ମାନବ ଏ ବେଦ ସମ ଭାଗବତ, ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରଇ ସନ୍ତତ। ସମସ୍ତ ପାପଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧୀରେ, ସମାନ ସହ ଦେବୀ ପୁରେ ବାସ କରେ। ସୁତଦେବ କହିଲେ ଆହେ ଋଷି ରାଣ, କହିଥିଲେ ମତେ ବ୍ୟାସ ଯେ ଋଷି ଗଣ। ଏ ମହତ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେବୀ ଭାଗବତ,
ସୁପୁରାଣ ପଞ୍ଚମ ଦେବଙ୍କ ସମ୍ମତ। ଶୁଣିଥିଲି ଯେପରି ମୁଖ ପଙ୍କଜରୁ, ସେ ସମସ୍ତ କହିଲି ସୁବିଚିତ୍ର ଚାରୁ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ଅମୃତ ଉପମେୟ ମହାପୁରାଣରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସହସ୍ର ଶ୍ଲୋକ ସଂହିତାରେ ବ୍ୟାସ ଋଷି କରିବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭବାନୀଙ୍କର ସର୍ବ ଈଶ୍ୱରୀ କଥନ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସମାପନ। ସେହି ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କ ଚରଣ ସରସ ଭାବି ଭାବି ବାଲାଜୀ ରଣା ହୁଏ ତୋଷ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜୟ ଗୋ ପଞ୍ଚଶର ଅରାତିର ମଣି, ଜୟ ଜୟ ବିଜୟା ଶ୍ରୀ ତାରା ତାରିଣୀ, ଜୟ ମଧୁ କୈଟଭ ଗର୍ଭ ବିଧ୍ୱଂସିନୀ, ଜୟ ରକ୍ତ ବୀଜ দনুজ সংহারিণী, জয় শুম্ভ নিশুম্ভ দম্ভ বিদ্রাবিণী, জয় সদ্য খণ্ডিত মুণ্ড বিদ্যাতিনী, জয় বর ভয় খড়গধারিণী, চতুর্বর্গদায়িনী ত্রিତାପନାଶିନୀ, ତୁମ୍ଭେ ତ ସବୁବେଳେ ନରକ ହାରିଣୀ, ନୋହିବ କି ମୋହର ନରକ ହାରିଣୀ। ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଗୋ ଦେବୀ ଭାଗବତ, ପ୍ରଥମାଦି ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସମାପତ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧଟିକି ଗୀତ କରିବାରେ ବସିଅଛି ଭାବିଣ ସୋମାତ ଭାଷାରେ। ମାତ ଗୋ ତୋର ଦୟା ନହିଲେ କିଞ୍ଚିତ, ଉଚ୍ଚାରଣ ନହିବ ବିଚାର ଇଚିତ। ଚାରି ବେଦ ନିର୍ବେଦ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତବେ, ତେବେ ମୁହିଁ ଅଧମ କି ବର୍ଣ୍ଣିବି ଏବେ। ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ କର ମୋର, ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ଅରିଷ୍ଟ ନାଶିନୀ ସତର। ଶୁଣ ହେ ସାଧୁ ଜନେ ନ ଧରିବ ଦୋଷ, ଦେବୀଙ୍କର ଦୟାରୁ କରଇ ପ୍ରକାଶ। ଭାବିଛି ତୁମ୍ଭ କୃପା ତରଣୀ କି ପାଇ, ଭବ ପାରାବାରରୁ ପାର ହେବି ମୁହିଁ। ଜୟ ହେ ବ୍ୟାସଦେବ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ, ତବ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଦେବୀ ଭାଗବତ। ସଂସ୍କୃତରୁ ଭାଷାରେ କରିବାକୁ ଗୀତ, ବୋଳାଉଛି ମାନସ ମୁଁ ନୁହେଁ ପଣ୍ଡିତ। ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମ୍ଭ କୃପା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ହୋଇ ନାଶ କରୁ ଅଜ୍ଞାନ ତମଚୟ। ବିଷ୍ଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଋଷିଗଣ କହିଲେ ଆହେ ଧୀର ସୁତ, କହିଲ ସୁତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ। ଶୁଣିଲୁ ବାସୁଦେବ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଶୟ ହେଲା ଏ ହେତୁରେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶ ଅବତାର ବାସୁଦେବ, ବନେ ଯାଇ ତପରେ ଆରାଧିଲେ ଶିବ। ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜଗଦମ୍ବା ବର ଦେଲେ, ବୋଲି କରି ଆପଣ କହିବା ହୋଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇ କରି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କର ପୂଜନ କଲେ କି ପ୍ରକାର। ହର ଗୌରୀ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି ଊଣା, ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏଣୁ ନ ଗଲାଟି ଜଣା।
ସୁତ ଋଷି କହିଲେ ଆହେ ଋଷି ଗଣ, ବ୍ୟାସ ମୁଖ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଶ୍ରବଣ। କହିବି ସେ ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଗୁଣଗଣ ବାଦନ କରିଣ ସତର। ପରୀକ୍ଷିତ ତନୟ ସୁଧି ଜନ୍ମେଜୟ, ପଚାରିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ହୋଇଣ ସଂଶୟ। ହେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ହୃଦ ସନ୍ତାପ ଚନ୍ଦନ, ଶୁଣିଲୁ ଭାଗବତୀ ତତ୍ଵ ସୁକାରଣ। ତଥାପି ମାନସର ସଂଶୟ ନ ଗଲା, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେ ମହାଭାଗ କୁହା ହେଲା। ଦେବାଧିଦେବ ଅଧିଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘୋର ତପେ ଆରାଧିଲେ ଶିବ। ଏ ବିଷୟ ମହତ ବିସ୍ମୟ ହେ ଋଷି, ଆଉ କି ପଚାରିବି ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ବସି। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନେ ଯେ ମହାଚତୁର। ପ୍ରକୃତି ପର ହରି ପ୍ରାକୃତ ନର ପରି, ମହାଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ସେ କିପରି। ଭବ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରକ କୃଷ୍ଣ, କି ହେତୁ ତପ କଲେ ହୋଇଣ ସତୃଷ୍ଣ। ବେଦବ୍ୟାସ କହିଲେ ଆହେ ନର ଈଶ, ଆପଣା ଯା କହିଲ ସତ୍ୟତା ଅବଶ୍ୟ। ଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ଥ ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ହେଲେ ହେଁ ଜଗତର ପରମ ଈଶ୍ୱର, ବହିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବ ଶରୀର। ସେ ହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କର୍ମ ମାନ, କରୁଥାନ୍ତି ହୋଇଣ ନର ଭାବାପନ। ଗୁରୁଜନ ସେବନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନ, ଭୂମି ଦେବ ସେବନ ଦେବ ଆରାଧନା। ଶୋକ କାଳରେ ଶୋକ ହର୍ଷ କାଳେ ହର୍ଷ, ଅପବାଦ ପୁଣି ଯେ ଦୀନତା ପ୍ରକାଶ। କାମ ପ୍ରେମ ପ୍ରବାହେ ବାମ ନେତ୍ରୀ ସହ, ଆରାମେ ସଙ୍ଗ ହେତୁ ହେବାର ଆଗ୍ରହ। କାଳେ କାଳେ କାମ ଲୋଭ ମୋହ କ୍ରୋଧ ଗୁଣ, ନରଙ୍କର ଶରୀରେ ହୁଏ ଘଟଣା। ଗୁଣମୟ ଶରୀର ଧରିଥାଏ ଯେବେ, ନିର୍ଗୁଣର ପ୍ରବାହ ଘଟର କି ତେବେ। ଯେପରି ନର ଦେହ ବହିଣ ଶ୍ରୀହରି, ଏପରି ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହନ୍ତି ନର ପରି। ସୁବଳ ସୁକୁମାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ସାପରେ, ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଭାବ ହେତୁରେ। ଯାଦବ ବଂଶ ସର୍ବନିର୍ବଂଶ ହେବାର, ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତେ ନିଜ କଳେବର। ହରି ବୋଲି ଆଏ ହରିଙ୍କର ଯେ ମଣି, ହରି କରି ନେବାର ଧନ ରତ୍ନ ମଣି। ଦସ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁ ବୀର ଧନଞ୍ଜୟ, ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଶର ନ କରିଲେ ଜୟ। ଦ୍ୱାରକାପୁର ଘରୁ କନ୍ଦର୍ପ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ହରଣ ହେବା କୃଷ୍ଣ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟାଟି ନରମାନଙ୍କର, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବହାରଟି ମନେ କର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶ ଅବତାର ନାରାୟଣ, ତାହାଙ୍କର ଅଂଶଟି ବସୁଦେବ ଜାଣ।
ସେ ବାସୁଦେବ ଶିବ ସେବା କରିବାର। ଅତଏବ ବିଚିତ୍ର କିମ୍ପା ନରବର। ଜଗତର ଯେହିଟି ଅଟନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ସେ କାରଣ ଦେହର ଜାଣ ଅଧୀଶ୍ୱର। କାରଣ ଦେହ ଜାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହଧାରୀ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଜନକ ଶିବ ଏଣୁ କରି। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ କମ୍ବୁଧର ଶମ୍ଭୁକୁ ସେବନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ପା ନରପତି। କୃଷ୍ଣାଦି ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ। ଶିବ ସେବା କିମ୍ପାଇଁ ନ କରିବେ ଭାସ। ଅକାର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲାଅନ୍ତି। ଉକାରଟି ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରି ଅଟନ୍ତି। ମକାର ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ଉମା ବର। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ରୂପିଣୀ ମହେଶ୍ୱରୀ ବାର। ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପର ପରଙ୍କର। ପ୍ରଧାନତ୍ୱ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସୁର। ଏହେତୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ସତୀ ଦେବୀ ଉମା। କଥିତା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସର୍ବୋତ୍ତମା। ପୂର୍ବରେ କହିଅଛି ନିତ୍ୟାଦି ମାତା। ବିଶେଷ ଅନୁଚାରଣୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୁଦ୍ରଦେବ ଜାଣ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଶିବ ପୂଜନେ କି ସଂଶୟ ଏଥି। ଶଙ୍କର ସେବା ପରାୟଣ ବିଧାତାଙ୍କୁ। ହେ ନୃପ ଜନ୍ମେ ଜୟ ବରଟି ଦେବାକୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଲଲାଟୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଦ୍ର ହେଲେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅଂଶରେ। ମୂଳ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କଥା କି କହିବା। କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତ ସେବା। ପରମାତ୍ମା ରୂପିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ବଶରୁ। ଶିବଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷ ଜାତ ହୁଏ ଚାରୁ। ଯୋଗ ମାୟା ପ୍ରଭାବେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହରି। ଅନେକ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ଏପରି। ଏ ବିଷୟ ବିଚାର ସନ୍ଦେହ କଥାଟା। ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ ନ କର ବୃଥାଟା। ସୁନେତ୍ର ଉନ୍ମିଜନ ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ। ଉବର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାରନ୍ତି ଭାବି। ସେ ଯୋଗ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ। ନାନାଦି ଅବତାରେ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଲେଶକୁ। ଜନମ ଆଳୟରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲେ। ବରଜପୁରଟିକି ସେହି ପଠାଇଲେ। ନନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ଦିରେ ମନ୍ଦର ହିତରେ। ରଖାଇଲେ ସୁନ୍ଦରେ ସର୍ବତ ଭାବରେ। ପଛେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ଭୟରେ ଦ୍ୱାରିକା ସ୍ଥାପିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ସେ ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ନୁହଁ ଇତି ବିଚାର ଜନ୍ମେ ଜୟରାଜ। 16 ସହସ୍ର ଯେ 50 ରମଣୀ। ଷୋଡ଼ଶୀଙ୍କ ସହିତ ରତେ ମାତି ପୁଣି। ନିଜ ଅଂଶ ସମ୍ଭବ ଅଷ୍ଟନାୟିକାଙ୍କୁ। ଉତ୍ପାଦନ କରାଇ ପ୍ରଧାନ ସତୀଙ୍କୁ। ତାହାଙ୍କର ବିଳାସ ଭୋଗେ ବଶୀଭୂତ। କରାଇଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସ ମତ।
ଦୃଢ଼ ଲୌହ ଶିକୁଳି ପରି ମାୟା ଜାଲେ ଗୁଢ଼ରେ ଏକ ଯାୟା ଯୁବାବସ୍ଥା କାଳେ ଆପଣାର ପତିକି ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ତ ସମର୍ଥ ସର୍ବଦା ସଂସାରେ 50,000 ରମଣୀ ମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଦାସ ପାଳିତ ସୁଖ ପରି ଗାଢ଼ ବଦନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିସ ବନ୍ଧା ହେବା ଠାରେ ସକ୍ରାଜିତ ନନ୍ଦନା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତର ପାରିଜାତ ହରଣୀ ହର ଶେଷ ବଳେ ସୁରପୁରେ ସୁରେଶ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଣିଲେ ତରୁ ରାଜ ପାରିଜାତ ଧୀରେ ପ୍ରିୟତମା ସେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ହେତୁରେ ତାହାଙ୍କ ଗଣାରେ ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପେ ରୋପଣ କରାଇଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପେ ସକଳ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣ ସେ ଭୋଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ବାହୁର ପ୍ରବଳେ ଶିଶୁପାଳ ବାଗ୍ଦତା ଭୀମଙ୍କ ଦୁହିତା ରୁକ୍ମିଣୀ କି ହରିଲେ ଏକ ଧର୍ମ କଥା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପେ ତାହାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁଣି ସେ ମୁରଲି ପାଣି ପରର ପରମଦା ହରିଣ ନେବାର ହରିଙ୍କର ଏହି କି ବିଧି ନରବର ନରଗଣ ଶରୀର ଧାରଣ ମାତ୍ରକେ ଅହଙ୍କାର ବଶରେ ଦାସ ହନ୍ତି ଲୋକେ ଅହଙ୍କାର ହେତୁରେ ମୋହ ଜାଲେ ପଡ଼ି ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟାଦି କରୁଥାନ୍ତି ଲୋଡ଼ି ସେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭୂତ ଅହଙ୍କାର ଜାଣ ହରିହର ପ୍ରଭୃତି ସୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚରାଚର ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଜଗତ ଅହଙ୍କାର ହେତୁରେ ସମ୍ଭୂତ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେବେ ବିମୁକ୍ତ ବୋଲି କରି ବୋଲାନ୍ତି ଦେବେ ତା ନହିଲେ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ନୁହନ୍ତା ଅହଙ୍କାରୁ ବିମୁକ୍ତ ଏଣୁ ଚଉମଥା ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଅହଙ୍କାର ବଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ଜାୟାକୃତ କାଞ୍ଚନ ଆତ୍ମଜ ସହଜ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନୁହନ୍ତି ବନ୍ଧନ ସହଜ ଅହଙ୍କାର କେବଳ ବନ୍ଧନ କାରଣ ଅହଂ ଭାବେ ବୋଲାଏ ମୁହିଁ ବଳବାନ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କରିଲି କରିବି ଏ ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବବଦ୍ଧ ହୁଏ ଭାବି କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା କାହିଁ ନ ଜନ୍ମଇ ମାଟି ବିନା ଘଟ କି କେପାରେ ଘଟାଇ ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କାରଣ ସାହାଯ୍ୟ ଚରାଚର ପାଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ନିଜେ ଏ ଜଗତ ପାଳନ ଚିନ୍ତା ସାଗରରେ ମଜନ୍ତେ କି ଶ୍ରୀହରି ବିନା ଅହଙ୍କାରେ ଅହଙ୍କାର ବିମୁକ୍ତ ହେଲେ ନରଚୟ ନିର୍ମଳାଶ୍ରୟ ହେବେ ନ କର ସଂଶୟ ସଂସାର କୁପାର ଜଞ୍ଜାଳ ତରଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କିମ୍ ପାଇଁ ସେ କରିବେ ବେଗେ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦେହ
भव सिंधु प्रवाह भोगन्ते कि कह अहंकार हेतुरु मोह जन्मी अछि से मोहरु संसार सिना होई अछि अहंकार विहीन नरंकर मोह न हुई संसारे जूत नुहे देह अहंकार त्रिविध है नर नायक सात्विक राजसिक पुणी तामसिक क्रमरे ब्रह्मा विष्णु हरंकर देहे अहंकार देहटी करी अछि स्नेह ब्रह्मा विष्णु महेश यथा समय रे त्रिविध अहंकार बहन्ति शरीरे तत्त्वदर्शी महर्षि एपरि कहन्ति अहंकार हेतु से बंधा हुअन्ति विबुधे विमोहरे मंद बुद्धि होई कहन्ति एहि परि बाया परि होई इच्छामय श्री विष्णु निजर इच्छारे नानादि अवतार हुअन्ति धरारे महत क्लेश कर प्रशस्त विहीन अतिशय संकट गर्भवास स्थान मूर्ख मध्य तहि की इच्छा न करई पद्ममुख तहि रे जन्मन्ते कि जाई कौशल्या देवींक देवकी देवींकर विष्ठामल दूषित गर्भ आगार तहि निज इच्छारे करन्ते कि बास श्रीनिवास जे पुणी जगत निवास जानिला परि होई मंद बुध गण कहूथान्ति सुंदर तानु होई जान क्लेश कर सहस्र चिंतार आकार असीम विष समसे गर्भ मंदिर वैकुंठ छाड़ी देई कि सुख वांछारे श्री वैकुंठ नाथ करन्ते जे इच्छारे सुदुसह गर्भ वास क्लेश नाशे संसार रे समस्त मानव सहर्षे नानादि तप यज्ञ नानाविध दान करुछन्ति करिण यथा संविधान भगवान स्वाधीन होइथान्ते जेवे गर्भवास कामना न करन्ते तेबे एणु हे जन्मे जय स्थिर बोली जान सुर नर तिर्यक आदि जेते गुण आ ब्रह्म स्तंभ परि यंत्र ए जगत जोग माया देवींक अधीन समस्त माया माया सूत्र रे बंधा होइछन्ति ब्रह्मा विष्णु महेश आदि वेदपन्थी मायांकर बंधन सकाशरु जान लुत्रा सता समान देव आदि गण खेला लीला हेतुरे भ्रमण करन्ति सकले यथा काले बंधने पड़न्ति एही ठारे श्रीदेवी भागवतंकरे अष्टादश सहस्र संहिता मध्यरे व्यास ऋषि करिबा महापुराण रे मनोहर पंचम स्कंध खंड करे विष्णुकर अपेक्षा रुद्रंक प्राधान्य बनिवार प्रथम अध्याय संपूर्ण श्रीकृष्ण चंद्र चंद्र शेखर को ध्याई
ମନ୍ଦଗତି ବାଲାଜୀ ରଣା ଗୀତେ କହି